Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu, tetap berdiri. Hari ini kita beruntung sekali, kita dapatkan kunjungan seorang hamba Tuhan, jauh-jauh dari Amerika khusus datang. Ya, besok juga langsung pulang setelah ibadah umum nanti. Saya jelaskan dulu, profil pembicara kita adalah Dr. William M. Wilson. Beliau adalah presiden atau rektor universitas dan wakil ketua yayasan dari Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma, Amerika. Dr. Wilson juga adalah ketua umum internasional bagi Empower 21, ketua umum The Historic Pentecostal World Fellowship, menulis beberapa buku tentang keluarga dan pernikahan, serta memiliki program di TV dengan judul World Impact with Dr. Billy Wilson, yang telah diterjemahkan dan memberkati 150 negara di dunia. Beliau serta istrinya Lisa memiliki 2 orang anak, 2 menantu dan 7 cucu. Sekarang tinggal di Tulsa, Oklahoma. Sebentar lagi kita akan welcome. Sebelumnya, saya mau dorong setiap AOG Teens untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya dari hamba Tuhan yang melihat pengurapan terjadi secara global. Dan saya percaya hari ini Dr. Wilson akan mengimpartasikan sebagian itu kepada setiap orang yang hungry. Siapa di sini lapar dan haus akan kebenaran Tuhan? Puji Tuhan. Let's welcome Dr. Wilson on the stage. It's truly an honor to have you in our church. The young people here welcome you and love you. God bless you. Thank you, And Pastor. also Pastor Mac akan menerjemahkan, kasih tepuk tangan juga. Ya, nanti marahi saya. God bless you. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Let's give Jesus a big round of applause Mari kita before berikan we're tepuk tangan seated. yang meriah untuk Tuhan Hallelujah. Yesus. Haleluya. Well, you may be seated for just a moment. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. I understand I am with the army of God in Surabaya. Saya tahu ini adalah Army of God, tentara-tentara Tuhan di Surabaya. And I'm excited to be with you today. Saya semangat sekali untuk berada di tengah-tengah anak muda. I'm literally on an around the world trip from Tulsa. Dan saya datang dari Tulsa. I was in Africa, Saya ada di Afrika, then Korea, ada di Korea, then Singapore, Singapura, and now Indonesia here in Surabaya. dan sekarang ada di Surabaya di Indonesia. This afternoon I bring you greetings from Oral Roberts University. Sore hari ini saya membawa salam dari Oral Roberts University. We have several students studying with us online and some that are attending in Tulsa with ORU. Kita ada murid-murid online dan juga beberapa murid yang langsung hadir di kampus. I won't say a lot about Oral Roberts University except this. Saya akan bercerita banyak, saya nggak akan bercerita banyak tentang Oral Roberts University, tapi ini harus saya At ceritakan. Oral Roberts University, we want to help you accomplish your destiny in Jesus. Oral Roberts University ingin sekali membantu anak-anak muda menggapai mimpi dan cita-cita dalam rancangan Tuhan. And we believe in every one of you, every young person in the world, there is a potential leader for the kingdom of God. Karena kami percaya setiap anak muda memiliki potensi kepemimpinan untuk masa depan. At ORU, we work to help develop that leader for God's glory. Dan universitas ini ingin sekali mengembangkan potensi kepemimpinan itu. And so when you think of ORU, think of it this way. Harvard, full of the Holy Spirit. Dan kalau Anda memikirkan tentang Oral Roberts University, Anda memikirkan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Great faculty, great facilities, great curriculum, and the work of the Holy Spirit very strong. Dipersiapkan fakultasnya dan fasilitasnya dan juga bergerak dalam kegerakan Tuhan. This last year we had 126 nations at Oral Roberts University, about 5,700 students from 126 nations. Dan tahun belakangan ini ada 126 bangsa yang bergabung di universitas kami dengan jumlah murid kira-kira 500-an. So every day of my life I live and work among young people. Sorry, 500 sampai 700. Oh sorry, 5.700 murid-murid. Yeah, more than you said, that's right. I live and work among young people every day. Dan saya hidup di tengah-tengah anak muda setiap harinya. And I love this generation, your generation. Dan saya cinta generasi ini, generasi angkatan ini. Now, let me ask you, everyone that was born between 1995 and 2015, you were born somewhere in those 20 years, would you raise your hand? Yang lahir antara 1995 sampai 2015, boleh angkat tangannya. Yeah, most everyone in the room. Okay, I thought so.
Now, sociologists call you Generation Z. Sosiologi memanggil angkatan ini adalah generasi Z. I just wrote a book about Generation Z called Born for the Storm. Dan saya barusan baca buku untuk generasi Z ini, lahir untuk badai. Because I believe that you are the greatest generation in the history of the world. Dan saya percaya generasi ini adalah generasi yang luar biasa di dunia ini. And that you will change the world more than any generation ever in human history. Dan Anda akan mengubahkan dunia ini dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. So I'm excited today to be in a room full of Generation Z students. Dan saya sangat semangat hari ini ada di ruangan bersama dengan generasi Z ini. To share God's word. Untuk berbagi firman Tuhan. Today I want to look at a passage of scripture that I've never heard preached before. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya belum pernah bagikan sebelumnya. It's about a young man. Tentang seorang anak muda. And the scripture is found in Mark chapter 14 verse 51 and 52. Dan ada di kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 51 sampai 52. And Mark says there followed Jesus a certain young man. Dan dikatakan di kitab itu bahwa ada anak muda yang mengikuti Yesus. And he had a linen cloth wrapped around his naked body. Dan memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. And the young men laid hold on him. They took him. Dan ada orang yang hendak menangkap anak muda ini. And when they did, he left his linen cloth and fled from them naked without any clothes on. Dan kemudian anak muda ini melepaskan kain dan lari dengan telanjang. Now I want to read two other scriptures as we start this message. One is found in Genesis 3. Dan ada dua firman Tuhan lagi yang akan saya bacakan, yaitu di Kejadian The Bible pasal yang says ketiga ayat to 21. Adam and also to his wife, the Lord made coats of skin and clothed them. Dan kepada Adam dan Hawa, Tuhan membuat pakaian dari kulit hewan untuk mereka. And then Luke chapter 24 says that Jesus promised that the Father was going to send the Holy Spirit. And he said to his disciples, stay in the city of Jerusalem until you have been clothed with power from on high. Dan Lukas pasal 24 mengatakan bahwa Yesus mengatakan Bapa menjanjikan untuk mengirim Roh Kudus dan murid-murid diminta untuk tinggal di dalam kota untuk menerima kuasa dari tempat tinggi. So let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for this day Bapa, terima kasih untuk hari ini. and allowing me to be here in Surabaya Mengizinkan saya ada di kota ini Surabaya. with Pastor Philip and Irene and their family. Bersama dengan Pastor Philip, Cia Irene dan juga keluarga. With Meg and Wiki and everyone in the ministry here. Dengan Meg dan Wiki dan setiap orang yang ada di tempat ini. I pray, Lord, you would help me now to communicate. Tuhan sendiri yang akan sertai saya untuk berbicara. Touch every young person in this room. Untuk setiap anak muda di ruangan ini. I pray you would draw them to your presence. Tuhan sendiri yang akan membawa mereka dekat dalam hadirat-Mu. And clothe us with your power. Dan masukkan kami Tuhan di dalam kuasa-Mu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. In Mark chapter 14, Mark tells this account of a young man that runs away from Jesus in the middle of the night. Dan di Markus pasal 14 ini menceritakan anak muda yang lari, yang meninggalkan kain lengannya. Jesus has been arrested. He is on the way to trial and then the cross. Dan Tuhan Yesus lagi melarikan diri dan mau ditangkap. All of the disciples fled. Dan murid-muridnya melarikan diri. But this young man was courageous and stayed with Jesus longer than anyone. Tapi ada satu anak muda yang tinggal bersama dengan Yesus lebih lama daripada yang lainnya. But then some other young men around him Tapi ada anak muda yang lain bersama dengan dia. grabbed him, Dan menangkap dia. threatening to arrest him as well. Dan mengancam untuk menangkap dan menahannya. And when they did, the covering that he had around him, he let them have it. He put it in their hands and he ran away. Dan waktu mereka menangkapnya, dia berikan kainnya dan kemudian dia lari. He ran into the night, into the darkness, exposed and naked. Dan dia lari di malam yang gelap itu dalam keadaan telanjang. Most people that study the Bible believe that this actually was the writer saying to us,
I was there that night. Dan penulis kitab ini sebenarnya sedang menyampaikan kepada kita yang membaca bahwa dia ada di kejadian itu malam That itu. this was Mark's way as a young man to say, I was there when Jesus was arrested and I ran from the scene. Dan inilah caranya Markus seorang anak muda menuliskannya dan menggambarkan bahwa dia ada di tempat kejadian. Now, ultimately, of course, Mark comes back to Jesus and he's known as John Mark and writes this gospel. Dan kita tahu bahwa Markus adalah Yohanes Markus yang menulis kitab Markus ini. And if it was Mark, he ran away from the pressure of other young people. Dan kita tahu bahwa kalau ini adalah Mark, dia melarikan diri dari tekanan-tekanan yang ada pada saat itu. When we leave Jesus, Sewaktu kita meninggalkan Tuhan Yesus, we are exposed kita terbuka to the danger of the world. akan bahayanya Now, dunia ini. in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, Sewaktu Adam dan Hawa berdosa di Taman the Eden, Bible says their eyes were open and they realized they didn't have any clothes on. dan mereka sadar, mata mereka terbuka bahwa mereka ini telanjang. So they took some plants and they tried to make clothes for themselves. Dan mereka mengambil daun ara dan mereka berusaha menutup And then badannya. God came looking for them. Dan Tuhan mencari mereka. And finally he says to them, what are you doing? Dan akhirnya Tuhan bertanya, apa yang kau lakukan? They said, we're trying to cover our nakedness. Dan jawab mereka, kita berusaha untuk menutupi ketelanjangan kita. God said, who told you were naked? Tuhan tanya, siapa bilang kamu telanjang? God knew they had sinned. Tuhan tahu mereka sudah And then the berdosa. Bible says that God killed animals and took the skins of the animals and clothed Adam and Eve with them. Dan dikatakan di firman Tuhan, Tuhan mengambil kulit binatang dan kemudian menutupi mereka. God in his love and mercy realized that Adam and Eve were vulnerable to the elements, and so he prepared a clothing for them. Dan Tuhan tahu waktu Adam dan Hawa berdosa di dalam kelemahan mereka, Tuhan memberikan mereka Now the blood of an pakaian. animal had to be shed so they could be covered. Dan hewan ini harus dikorbankan supaya mereka ditutupi. This was telling us before it ever happened what Jesus would do for you and me. Dan ini diceritakan, menggambarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. That Jesus would shed his blood so that our sin could be covered. Dan Tuhan Yesus memberikan darahnya, mencurahkan darahnya supaya dosa kita diampuni. There's a Hebrew word that is translated atonement. Dan ada kata Ibrani yang kemudian diterjemahkan menjadi penebusan. The word atonement actually means to cover. Kata penebusan ini sebenarnya mengartikan sebuah pengcoveran. And in the New Testament it says that we are blessed if our sins are covered. Dan di dalam perjanjian baru dikatakan kita diberkati sewaktu dosa kita ini ditebus. Away from Christ we are not covered. Jauh daripada Kristus kita tidak dapat ditebus. But in Christ, in Jesus, we are covered. Tapi di dalam Kristus kita ditebus. Jesus died so that we might have his righteousness covering our sin. Tuhan Yesus mati supaya kebenarannya bisa menebus dosa kita. He took the punishment of our sin on his body. Dan Tuhan Yesus memakai hukuman itu untuk menggantikan And dosa shed kita. his blood so you and I would be covered and not vulnerable before God and in the world. Dan menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa kembali berdamai dengan He Allah. took the punishment for us. He took the fall for us. Dan Tuhan Yesus mengambil hukuman itu dari kita. Several years ago, there were a skydiver, an instructor. He taught skydiving. Dan beberapa tahun yang lalu ada seorang instruktur skydiving in the United States in Florida. Di Florida, Amerika. And there was a young man that wanted to learn how to parachute out of an airplane. Dan ada satu orang anak muda yang ingin belajar terjun payung. So the instructor took him up in the airplane and the young man was excited. He had his parachute on. He was ready to jump. Dan instrukturnya membawa dia naik ke atas dengan pesawat. Dan anak muda ini sangat semangat ingin At loncat. the right moment,
Dan pada saat yang tepat, about 12,000 feet high, kira-kira 12.000 feet tingginya. 4,000 meters if that's what you use, I Ya, don't know. 4.000 meter ya kalau dalam ukuran Then kita. the instructor said, okay, it's time to jump out of the plane. Dan instruktur itu bilang, oke, ini waktunya untuk kita terjun. He said, I'll be right behind you and everything will be okay. Dan saya ada di belakangmu, semuanya akan baik-baik saja. So this young man wanting to parachute jumped out of the airplane. Dan anak muda ini memakai terjun payungnya dan lompat. He began to fall through the sky. Dan dia mulai seperti terbang di atas langit. And as he fell through the sky, he realized it was about time Dan di tengah-tengah itu dia rasa ini udah waktunya to pull the parachute. untuk tarik tali. And the instructor beside of him pulled his parachute cord Dan instrukturnya juga menarik tali. and the parachute opened up. Dan para terjun payung itu So terbuka. the young man grabbed the cord like he had been taught and he pulled it. Anak muda ini melihat dan menirunya menarik tali pengikat itu. And nothing happened. Nggak terjadi apa-apa. So he pulled it again Dia tarik lagi. and nothing happened. Nggak terjadi apa-apa. They told him there was an emergency cord as well. So he grabbed that and he pulled that. Dan dia diberitahu ada tali darurat itu. Dan dia juga berusaha menarik tali itu. Dan nggak terjadi apa-apa juga. No parachute. Nggak ada payung. And he started falling faster, faster, faster to the ground. Dan semakin lama jatuhnya semakin cepat, semakin And cepat. earth was coming at him and he was falling to his Dan death. gravitasi bumi menariknya dan dia hampir mau jatuh ke tanah. When the instructor saw what was happening, he cut his chute away. Dan sewaktu instrukturnya melihat apa yang terjadi dan dia potong payunya. He released it. He didn't have a chute then, and so he's also going Dia to the ground. melepaskannya dan dia berusaha untuk menyusul anak The muda itu. instructor knew how to use his body and dive so he could get below the young man. Dan instruktur ini tahu caranya skydiving dan dia bisa menuju ke bawah And in anak the muda middle of the ini. air, the instructor grabbed this young man that was going to his death. Dan instruktur ini langsung memeluk anak muda ini. He held on to him tight, Dan dia memeluk anak muda ini dengan kuat. and they were both falling to die. Sehingga kedua orang ini akan jatuh ke bawah. And all of a sudden, right as they got to the ground, Dan tiba-tiba sudah mendekati tanah. the instructor turned his body Dan instruktur ini membalikkan badannya. and landed first. Dan jatuh ke tanah duluan. And the young man landed on him. Dan anak muda itu jatuh di badan instruktur itu. The instructor died immediately. Instrukturnya meninggal dunia. The young man had some broken bones, but he lived. Anak muda itu punya patah tulang, tapi anak muda itu hidup. The instructor died so this young man could live. Nah, instruktur ini meninggal dunia supaya anak muda ini bisa hidup. This is what Jesus did for us. Inilah yang Yesus lakukan He untuk kita. took the fall for us. Dan Tuhan Yesus jatuh untuk kita, He became sin for us. menjadi berdosa untuk kita. He suffered the punishment of our sins so we could be saved and make it through. Menderita Hallelujah. hukuman dari dosa kita supaya kita dapat diselamatkan. So when we come to Jesus, we trade our sin for his righteousness. Sehingga sewaktu kita datang kepada Tuhan, kita sedang menukarkan dosa kita dengan We kebenarannya. trade our defeat for his victory. Menukarkan kekalahan kita dengan kemenangan daripadanya. We trade our vulnerability for his power. Menukarkan kelemahan kita dengan kuasanya. And we trade our exposure for his covering. Dan kita menukarkan kelemahan-kelemahan kita dengan perlindungan Paul daripadanya. says this. He says, your life is now hidden with Christ in God. Dan Paulus mengatakan bahwa hidupmu dilindungi oleh Tuhan. That when you believe in Jesus, God no longer sees your sin, but he sees the righteousness of Jesus as you believe in Jesus. Karena sewaktu kita percaya kepada Tuhan, Would you come up here? Come up here. Yeah, Tuhan come up. akan bukan I lagi need your help. melihat dosa kita, tapi melihat putranya yang tunggal yang sudah menebus dosa Come with you. kita. Hurry up. Okay, so let me help you understand. Okay, so Saya akan come here, bantu Wiki. untuk setiap dari kita bisa Wicky's a mengerti. great guy. Everybody give him a hand. That's good. All right. Yeah, he's so a stand great right guy. here. Stand right here. Okay. Meg, you stand over there. Meg, you're God the Father. Oke, saya akan melambangkan Tuhan Allah. Wicky is Jesus Christ. Wiki melambangkan Tuhan Yesus. And Wicky has given his life for the world. Dan Wiki memberikan hidupnya untuk dunia. And I'm in the world. And when I'm out here away from Jesus, Dan sewaktu saya sendiri jauh daripada Tuhan Yesus, God sees my sin and my vulnerability. dan Tuhan melihat dosanya dan And kelemahannya. without Jesus, I'm terrible. Dan tanpa Tuhan Yesus saya ini sangat buruk.
But when I come to Jesus Tapi suatu saya datang kepada Tuhan and put Yesus my faith in Him dan menaruh iman saya and dalamnya. believe that what He did on the cross was for my sin, Dan percaya apa yang dilakukan di atas kayu salib adalah untuk dosaku. and I confess my sin, repent of my sin, and put my trust in Jesus, Dan saya mengaku dosa saya bertobat dan saya taruh iman saya dalam Tuhan all of a Yesus. sudden I become hidden Dan tiba-tiba saya menjadi serupa dengannya in Christ dalam Yesus before God. sebelum Allah So when the Bapa. Father looks now, Nah, sekarang sewaktu Allah Bapa He melihat, doesn't see Billy Wilson. I'm sorry. He doesn't see Billy Wilson. Tidak bisa melihat orang yang ada, He only sees Jesus. tapi melihat Tuhan Yesus. So Jesus becomes my righteousness. Hallelujah. Sehingga Tuhan Yesus menjadi kebenaranku. Amen. Everybody give God Amen. Berikan praise. tepuk tangan Thank you, untuk Wiki. In Christ, we find covering. Di dalam Tuhan kita menemukan perlindungan. This young man in Mark 14 ran at the wrong time. Dan anak muda di dalam Markus 14 ini melarikan diri pada saat yang And salah. when he ran from Jesus, he was exposed. Dan sewaktu dia lari daripada Tuhan, dia terbuka. But in Jesus, he could be covered. Tapi dalam Tuhan Yesus dia dilindungi. You live in one of the most exposed generations in history. Setiap dari kita angkatan muda ini, kita hidup dalam dunia yang sangat terbuka untuk kita jatuh dalam dosa. Because of social media and because of all of the things around us. Karena ada sosial media dan juga hal-hal yang ada di sekeliling kita. You're exposed to all kinds of things every day. Dan kita terbuka untuk banyak hal lainnya setiap hari dalam kehidupan From kita. sexual messages to human failure to tragedy to suffering. Kegagalan manusia, penderitaan, dan juga sexual exposure. You see it all. You see immediately what's happening in the world. Kita bisa lihat langsung apa yang terjadi di dunia ini. And you are very exposed to the world. Dan kita sangat terekspos dengan apa yang terjadi di dunia Now, ini. our enemy wants to take advantage of this. Dan iblis dan musuh kita mau mengambil keuntungan dari hal ini. The Bible says that Satan is a thief. Dan Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah seperti pencuri. He wants to steal and kill and destroy. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. He wants to steal your future, your destiny, your family, your resource, your reputation. Mencuri setiap masa depan kita, bakat kita, dan setiap sumber-sumber yang Tuhan berikan dalam hidup kita. He wants to kill you. Dan ini membunuh kita. He wants to kill your influence. He wants to kill your relationships, your spiritual desire. Dan ingin membunuh pengaruh yang Anda bawa, membunuh kerohanian Anda. The God of this world wants to destroy you. Dan dunia ini ingin membinasakanmu. He wants to take away your giftedness, your integrity. Ingin mengambil bakatmu, ingin mengambil daripadamu integritasmu. But in Jesus, Tapi dalam Yesus, you find safety from Him. Anda menemukan perlindungan. In the Old Testament, God designed some cities that He called cities of refuge. Dan di perjanjian lama, Allah membuat tempat-tempat kota-kota yang dinamakan kota perlindungan. And when you were in danger, you could run to one of these cities and you would be safe. Pada saat itu, orang-orang dalam bahaya bisa lari ke kota itu dan mencari perlindungan. And then God says, I am your refuge. Dan Tuhan katakan, akulah tempat perlindunganmu. And the psalmist David said, He is my refuge and my fortress. Dan di Mazmur, Daud mengatakan, Tuhanlah tempat I'm going to perlindunganku. trust in Him. Aku mau percaya kepadanya. And no matter what is happening in the world, Dan apapun yang terjadi di dunia ini, 1,000 may fall by this side and 10,000 by this side, 1,000 rebah di kananku dan 10,000 di it will sisiku. not come near me. Musuh tidak akan datang mendekat padaku. And so the Lord is my refuge. Sehingga Tuhan adalah tempat perlindungan. And God says, if you make me your refuge, no harm will come against you. Dan Tuhan katakan, kalau engkau menjadikanku tempat perlindunganku, And tidak no akan ada bahaya disaster will mendekatimu. come near your home. Tidak akan Wow. kecelakaan mara bahaya mendekati kemahmu. So what I want to say today is this, that in a world that is exposed too much, Dan saya mau katakan begini, di dunia yang terekspos kepada banyak where hal, young people are running away from
from Christ because of the pressure of other young people, Dan anak muda yang lari dari Tuhan karena tekanan-tekanan anak muda Jesus angkatan ini, invites us to run to Him as our refuge and be saved. Tuhan Yesus mengundang anak muda untuk kita lari kepadanya, menjadikan tempat perlindungan dan menemukan keamanan. You don't have to be exposed in this world. You can be covered by the righteousness of Jesus Christ. Anda tidak perlu terekspos akan hal-hal di dunia ini, Anda bisa dilindungi di dalam Kristus Hallelujah. Yesus. He's our refuge, our safety, Dialah tempat perlindungan our, kita, our place of hiding. tempat persembunyian kita. But He's also the one that gives us power against the enemy. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang memberikan kita kuasa melawan musuh. Jesus said, I'm sending you the Holy Spirit, Tuhan Yesus katakan, saya mengirimkan kepadamu Roh Kudus. and I want you to stay in Jerusalem until you're clothed with power from on high. Dan Tuhan Yesus katakan, kau tinggal di kota ini Yerusalem sampai dipenuhi oleh kuasa dari tempat Not tinggi. just clothed with purity and righteousness, Bukan saja diberikan kekudusan, kekudusan dan kebenaran, but clothed with spiritual power. tapi diberikan kuasa dari tempat maha tinggi, dari The Roh Lord was Kudus. saying, I want to give you a supernatural clothing Dan saya mau memberikanmu pakaian supernatural, so you can be a super Christian sehingga kamu menjadi orang Kristen yang super. and not only be defended against Satan and his desire to destroy you, Bukan saja mengalahkan iblis yang mau menghancurkanmu, but take Satan on and win the victory over him. dan tapi kita juga menghadapi iblis dan mengalami kemenangan. Amen. Amen. We are in a battle against a real enemy Dan kita ada di dalam peperangan melawan musuh yang that sesungguhnya, really wants to destroy us. yang sungguh ingin menghancurkan. But the Holy Spirit comes Tapi Roh Kudus datang to give us power in this battle. untuk memberikan kita kuasa di dalam peperangan ini. An unusual word, clothed with power. Dan ini kata yang mengenakan pakaian dengan kuasa. It's almost like a supernatural Iron Man suit Seperti sebuah perlengkapan senjata yang supernatural. that gives you capability you would not have on your own Dan memberikanmu kemampuan yang kamu sendiri nggak punya. and allows you to fight the enemy in a supernatural way. Dan mengizinkanmu melawan musuh dengan cara yang supernatural. So not only can our sins be covered by the blood of Jesus and His righteousness, Bukan saja dosa kita diampuni oleh darah Kristus, but our lives can be covered by the power of the Holy Spirit. tapi hidup kita juga diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Now, Paul says that we are wrestling not against flesh and blood, but against powers and principalities. Dan Paulus mengatakan bahwa kita sedang bergulat melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara. That our life is a wrestling match. Dan sungguh hidup kita ini adalah sebuah pertempuran. And so, he's referring to something that happened in Greek culture. Dan Paulus sedang menggambarkan apa yang terjadi di budaya Yunani pada saat itu. Where wrestlers would fight one another, Sewaktu orang yang bertarung satu dengan yang lain, sometimes to the death. sering sekali mempertaruhkan nyawa. I need another volunteer. Some young man over here. Saya Volunteer. mau satu volunteer Come up lagi, to the stage. anak muda bisa You ke in the depan. black. Come on. Ya, Come help me. in the Come black on. t-shirt. Give me Yes. two people. Two people. Two people. Bisa naik langsung ke depan. Ayo, Come on. two young Yeah. men. Yes, with the Come help hoodie. me. Ya, yang baju hitam Yeah, sama yang t-shirt come. bunga-bunga. Sure. And the other one, yeah, Yes. come on. Give them a big hand. Come on, Ya, guys, berikan come mereka on. tepuk tangan dong. Yeah, come on. Good. All right, so you're standing here, you're on this side. Yeah. You're his trainer, I'm his trainer, all right? You can interpret. No, we're trainers. These Ya, are the wrestlers. saya dan Dr. All right. Risa adalah trainer. So these two gentlemen are going to wrestle. Dan dua orang ini akan bertarung. Not really, okay, it's okay. Nggak sungguh-sungguh ya. So when a person would come to the palastra, was the Greek word, the wrestling arena. Dan sewaktu dua orang ini masuk arena pertarungan, Before they got in the ring, sebelum mereka masuk ke dalam arena, they had to take a bath. mereka harus bath, Yeah. shower. Yeah, Mereka shower. harus mandi, They had to cleanse everything off, mereka harus membersihkan tubuhnya, and then they were clean. dan mereka bersih, Then they went to another room dan mereka masuk ke ruangan lainnya, where the trainer poured oil on them.
Dan kemudian pelatihnya taruh minyak, You understand? Oil all over them. minyak seluruh badan. They were covered in oil. Mereka semua dituangi minyak satu badan. And then they would go into the ring. Dan mereka akan masuk ke dalam arena. And when they got in the ring, they would wrestle with oily bodies. Dan waktu mereka bertempur di arena, mereka bertempur dengan badan yang penuh minyak. Now, what would happen, of course, Dan apa yang terjadi? let me just demonstrate here, just a second, okay? So I'm trying to wrestle this young man. Dan saya berusaha untuk bertempur dengan anak And muda as I ini. try to wrestle him, Dan sewaktu saya berusaha menangkapnya, saya I akan, slip off because he's slick. karena dia licin, saya nggak bisa menangkapnya. He's covered in oil. Karena tubuhnya penuh dengan minyak. So what the enemy many times would do, help me, Maka musuh berusaha is he would put rosin or sand on his hand, ditaruh wax di tangannya. and then he would start hitting a particular place. Dan akan berusaha untuk menghantam Now he was tempat slick tertentu. all over. Dan akan licin You badannya. couldn't hardly grab each other. You'd try to hang on to his arm, grab his arm, Coba grab dipegang his arm. lengannya. And then you just slip right off. No, slip off. Dan langsung lepas. He was too slick. Karena terlalu licin. So the enemy would take sand or something in his hand, Kemudian taruh pasir. and he would start hitting a place. Dan mulai pukul lagi. And he would hit it, Pukul lagi. and he would hit it, Pukul lagi. and he would hit it, Pukul lagi. and he would hit it again. Dan pukul lagi. What was he doing? Lagi ngapain? He was getting the oil off of some place. Berusaha untuk supaya minyaknya lepas dari And tempat itu. finally, after the oil was gone, Nah setelah minyak itu hilang, then he could grab his arm barulah bisa pegang and take him tangannya to the ground. dan menariknya jatuh ke Come on, go to tanah. the ground. You're doing good. All right. Yeah, give him a hand. Great job. Now stay with me, stay with me. Di sini ya. So when we're in this wrestling match with evil, So kita ini seperti lagi bertempur dengan this musuh. wrestling match with Satan, Dan pertempuran ini dengan iblis, the Holy Spirit covers us. Roh Kudus memenuhi hidup The kita. anointing of the Holy Spirit covers our life. Urapan dari Roh Kudus memenuhi hidup kita He makes us slick, dan membuat kita licin. and Satan cannot defeat us. Dan iblis nggak bisa Hallelujah. mengalahkan kita. And no weapon formed against us prospers. Dan tidak ada senjata yang berhasil. And we come out the winner in this wrestling match because we've been clothed with the oil of heaven. Dan kita keluar dari arena ini sebagai pemenang karena kita diurapi dengan minyak. But our enemy Tapi musuh kita does what this wrestler would have done. melakukan apa yang petempur itu lakukan. Satan starts hitting one spot in our life. Iblis itu selalu di tempat yang sama dalam hidup He kita. hits it again. Terus He lagi, hits it again. terus lagi, He hits it again. lagi. So even though we were once covered by the Holy Spirit, Jadi walaupun dipenuhi oleh Roh Kudus, an area of our life ada area-area kehidupan kita becomes exposed again. menjadi expose sekali lagi. Now, I don't know what your area is. I don't know where Satan hits you the most. Dan saya nggak tahu di mana area kehidupanmu yang iblis terus pukul. Maybe it's something like this. Mungkin sesuatu seperti ini. Your friend says something bad about you, Temanmu mengatakan sesuatu yang jelek tentang kamu and it bothers you. dan mengganggu kamu. Well, Satan sees it bothers you, Waktu iblis tahu itu mengganggumu so says something bad about you again. dan lagi Says something bad about you again. dan ngomongin lagi sesuatu tentang kamu. Until finally you get angry and lose it Dan sampai satu kali kamu jadi marah dan kamu nggak bisa kontrol. and say something you shouldn't say, Dan kamu mengatakan sesuatu yang seharusnya kamu nggak katakan. and Satan wins. Iblis menang. Or maybe it's something else. Atau mungkin sesuatu yang lain. Maybe your friends, every time you see them, Dan mungkin temenmu setiap kali kamu ketemu, they talk about drinking. ajakmu untuk minum. And next time you see them, they talk about drinking. Dan sekali lagi ketemu ngomong lagi You're tentang strong. I'm not going to drink. I'm serving Jesus. I'm not going to get drunk. I'm not going to do that. minum. Dan kamu bilang, aku ini kuat, aku nggak akan minum, aku nggak akan mabuk, aku melayani. But your friends keep grabbing hold of you. Tapi temenmu tuh terus aja. Keep hitting that spot and hitting that spot and Terus di hitting area that itu, spot. terus area itu. Trying to get the anointing off of you Untuk berusaha melunturkan urapan itu. so they can get a hold of you. Supaya bisa menangkapmu. That night in Jerusalem, Dan malam itu di Yerusalem, the young men laid hold on this other young man, on Mark, we think. dan waktu itu anak muda ini memegang, They grabbed him, dipegang dan mau ditangkap. and Mark had to run away. Dan naked. Markus langsung lari. But let me say, what is the answer, Dr. Wilson? Nah, terus jawabannya apa, Dr. Wilson? The answer is you keep bringing this area of your life to Jesus.
Jawabannya adalah engkau terus bawa area ini kepada Tuhan. Maybe it's the internet. Maybe you keep looking at things you shouldn't look at. Mungkin itu adalah internet, kamu lihat hal-hal yang kamu seharusnya nggak lihat. Satan keeps hitting your mind with ungodly stuff, with impure things. Dan terus pikiran itu menyerangmu. Your head was once covered by the Holy Spirit. You were praying in tongues. You were full of God. Pikiranmu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu berdoa di dalam bahasa. But our enemy is a wrestler. He's trying to take you down. Tapi iblis ini adalah orang yang berusaha untuk menarikmu turun. And when you were full of the Holy Spirit, when some of those thoughts came, they just slipped right on by. Dan waktu kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, pikiran yang nggak baik datang kemudian, oke, lewat begitu But he aja. keeps hitting you there, and he Tapi keeps hitting you terus di there, area and he itu, keeps terus hitting di you area there, itu. until finally Sampai akhirnya he grabs your mind dia menangkap and pikiranmu draws you into evil. dan masukkan kamu di dalam And pikiran takes you yang down. jahat dan membuatmu You're jatuh. doing good, man. Would you give our two wrestlers a big hand? Hallelujah. When I was 16 years of age, Sewaktu saya umur 16, I was away from Jesus. saya jauh dari Tuhan. I had been raised in a pastor's home. Dan saya dibesarkan di keluarga pendeta. But at the age of 5, my father, who was a pastor, left my mother. Tapi waktu saya berusia 5 tahun, papa saya yang adalah seorang pendeta meninggalkan mama saya. And I had two sisters. Saya punya 2 kakak. We moved in with my grandparents, and my mom and grandparents Dan kemudian raised kita me. pindah sama grandparents kita dengan mama saya. And as a child, my heart was broken. I was hurting inside. Dan sebagai seorang anak kecil, hati saya terluka. By the time I was 16, I was very far away from Jesus. Di waktu saya umur 16, saya benar-benar jauh dari Tuhan. I was angry, I was bitter, I didn't understand what had happened. Saya marah sekali, saya nggak ngerti apa yang terjadi. I was looking for something, but I didn't know what it was. Saya cari, tapi saya nggak tahu saya cari apa. So I tried everything. Jadi saya coba aja semua. I'm not proud of that, it's just true. Saya nggak bangga sih, tapi itu kenyataan. But one day at a church service, Kemudian satu hari di satu ibadah, I felt exposed. saya merasa terekspos. I had recently been caught doing something wrong. I was in trouble, and I felt like my whole world was coming apart, and I was naked before God. Saya tertangkap melakukan sesuatu yang tidak baik, seolah-olah saya ini terekspos dan saya merasa berdosa sekali di hadapan Tuhan. And in that moment, I didn't try to cover my own sin. Dan waktu itu saya tidak berusaha untuk menutupi dosa saya. I ran to an altar and I asked Jesus into my life. Dan saya lari ke depan altar dan saya menerima Yesus dalam hidup saya. And he was merciful and came into my life. Dan sungguh dengan belas kasihan kasih karunia Tuhan Yesus datang dalam hidup saya. All of a sudden, I fell in love with Jesus. Tiba-tiba saya jatuh cinta kepada Tuhan And I Yesus. hid in his righteousness. Dan saya bersembunyi dalam kebenarannya. And I was covered and clothed Dan saya dikenakan pakaian with the purity of Jesus. dengan kekudusan dari Tuhan Yesus. And no longer was I under God's judgment, because when he looked at me, he saw Jesus and not me. Saya tidak lagi merasakan penghakiman karena Allah Bapa melihat Tuhan Yesus yang ada dalam hidup saya. A month after giving my life to Christ, 1 bulan setelah saya memberikan hidup saya kepada Yesus. I had a radical conversion. I was radically saved. Dan perubahan saya sangat radikal. So you'll understand, I went from my junior year in high school. You understand that Yes. term? Junior year in high school. Dan saya dari SMP, I was the most foul-mouthed. I cursed more than anybody on the basketball team. ya saya ada di tim basketball dan kalau saya saya ngomong kotor itu melebihi dari I tim was a saya. leader, but I was leading in the wrong direction. All of my friends away from God. We were really, really in bad shape. Ya, saya ini pemimpin tapi saya tidak memimpin dengan cara yang benar. But Jadi after benar-benar buruk. meeting Jesus, Tapi setelah ketemu Tuhan my life Yesus, changed so much. The next year, the coach asked me to pray before every game. hidup saya berubah drastis dan tahun berikutnya coach di dalam tim saya meminta saya I memimpin went doa. from cursing all the time to now praising Jesus. Saya dari ngomong kotor, kemudian saya memuji Tuhan. And I went from leading in the wrong direction to when I graduated, they asked me to pray the opening prayer of our graduation. Saya memimpin anak muda ke arah yang salah tapi kemudian saya berubah memimpin doa di dalam tim basketball ini. I found a refuge. Saya menemukan tempat I found perlindungan. safety. I found protection in Jesus Saya Christ. menemukan perlindungan dan tempat yang aman dalam Tuhan Yesus. And that summer, Dan di musim panas itu, I was at a youth camp saya ada di retret bootcamp anak muda. and I was praying. Dan saya sedang berdoa. Very first night of camp. Dan itu adalah malam pertama. And the Holy Spirit came over my life.
Dan Roh Kudus datang dalam hidup saya. I began to pray in the Spirit and I was clothed with the glory of God. Dan saya berdoa dalam roh dan kemudian saya seperti dikenakan kemuliaan Tuhan. Since that day, Sejak hari itu, I've had on supernatural clothes. saya ada jubah yang supernatural. They make me more than I really am. Dan membuat saya lebih daripada apa yang saya bayangkan. It's the oil, the anointing, the power of the Holy Spirit. Adalah minyak urapan daripada Roh Kudus. That month after youth camp, Bulan itu setelah retret. I went with my dad on the first trip we had ever taken together since I was 5. Dan saya pergi travel bersama dengan papa saya sejak itu trip pertama sejak saya umur 5 tahun. He had come back to Jesus and was serving God again, and so he took me on a trip with him. Papa saya kembali dan kemudian juga kembali kepada Tuhan membawa saya di dalam trip ini. God began to heal my heart. Tuhan mulai menyembuhkan, memulihkan And saya. restore my relationship with my dad. Memulihkan hubungan saya dengan papa saya. Part of our story is 3 years later, Dan bagian dari cerita ini 3 my tahun parents kemudian came back together and were married again. orang tua saya kembali bersatu dan And menikah the last lagi. 35 years of my dad's life, they spent in full-time ministry for his glory, for Dan God's 35 glory. tahun terakhir dalam hidup papa Yeah, saya give melayani God secara praise. full time, Amazing. melayani Tuhan. Amazing miracle. Puji Tuhan. But on that trip with my dad, Tapi dalam perjalanan itu dengan papa saya, we stopped at a little town in the middle of the United States. dia berhenti di satu kota kecil di Amerika. And he had a young pastor friend there. Dan di kota itu dia kenal seorang And pendeta muda. this young pastor friend and my dad and I had a 3-person prayer meeting in the middle of the day. Dan bersama dengan pastor muda ini bertiga kita mulai berdoa bersama-sama. We went over to the church Kita pergi ke gereja, and we were praying. kita berdoa. And this pastor came over and put his hands on my head. Dan pastor ini, pendeta ini datang dan menaruh tangannya di kepala saya. And he said, "Thus says God, Dan beginilah kata Tuhan, you will go all over the world and preach the gospel kamu akan keliling dunia dan memberitakan Injil for my glory." untuk kemuliaanku. I was 16. Waktu itu saya cuma I've 16. never been on an airplane. That was on the first trips ever out of my home state. I had never traveled. I didn't even like to travel. I got sick in a car. Dan saya nggak pernah naik pesawat dan itu juga trip pertama keluar dari kota di mana saya ada. Dan saya nggak suka travel karena saya mabok di mobil. But I had been clothed with power from on high. Tapi saya dikenakan kuasa dari tempat tinggi. And so now, many, many years later, 45 years later, Tapi sekarang kira-kira 45 tahun kemudian. I have personally preached the gospel in 98 nations around the world. Tapi sekarang saya Yeah. Tuhan bawa untuk memberitakan Injil ke 98 bangsa. I have a television show that's seen in 150 nations every week. How many nations? 150 nations every week on television. Dan ada juga TV show yang ditayangkan di 150 negara setiap minggunya. I'm at a university with 126 nations attending. Dan saya juga ada meetings bersama dengan di universitas dengan 120 negara. That was a true prophecy. Dan itu sungguh nubuatan yang terjadi. Amen. Amin. But how is that possible? Tapi bagaimana itu mungkin? How can a broken teenager Gimana dengan anak muda yang hancur itu end up leading a world-class university and traveling the world sharing Jesus? berakhir memimpin sebuah universitas dan keliling dunia memberitakan Injil? Oh yes. All of these years, Satan has tried to find places in my life that he hits me and hits me and hits me. Ya, selama ini iblis berusaha untuk mencari area dalam kehidupan saya dan He's tried to terus wear the oil down until he could grab me and take me down. berusaha terus melunturkan minyak yang ada dalam hidup saya supaya bisa menjatuhkan So saya. I have to go back to God and say, God, cover me with your presence. Saya harus kembali kepada Tuhan dan minta untuk Tuhan, Cover me. I'm wrestling the devil. I need the oil. Tuhan lindungi saya butuh minyak itu. Hallelujah. Haleluya. And I'm grateful to say that since the age of 16, Dan saya bersyukur karena sejak usia 16, I have been serving Jesus with all of my heart, and I am still full of the Holy Spirit. Would you give God praise? dan saya Amen terus and amen and melayani Tuhan amen. dari umur 16 sepenuh hati Haleluya. saya. Haleluya. By the way, my very first mission trip Dan mission trip saya yang pertama was to Indonesia adalah ke Indonesia, and Sumatra. Sumatera.
great to be back. I've been here many times since. Senang sekali bisa Yeah, kembali ke great to be sini. I know it's a little dark in here, but I want everyone, if you can, to look at your hand and look at your first finger. Saya tahu di sini agak gelap, tapi kalau bisa lihat tangan telunjuknya. Today when I came into the Surabaya airport, Sewaktu saya datang di Surabaya Airport, I had to put my fingers on a machine and give my fingerprint. saya harus taruh jari saya untuk fingerprint. Your fingerprint Sidik jari Anda is unique. unik. No one in the world has that fingerprint. Nggak ada orang lain yang punya sidik jari yang sama. So they know who I am now in Indonesia. Sekarang That's mereka my tahu fingerprint. saya siapa ya di Indonesia karena saya punya sidik jari. 8 billion people on the earth almost, and you have a unique fingerprint. No one is just like that. Begitu banyaknya orang 8 miliar di muka bumi ini, setiap orang punya sidik jari yang berbeda. No one is just like you. Nggak ada orang yang sepertimu. What does that mean, Dr. Wilson? Apa artinya Dr. It means Wilson? when you were in your mother's womb, God had a plan for your life that is unique to anyone in the world. Dan artinya sewaktu engkau ada di rahim ibumu, Tuhan sudah punya rencana dalam hidupmu. And if you'll run to Jesus Kalau engkau berlari kepada Tuhan Yesus, and not away from Him, bukan lari daripadanya, God will fulfill that plan for His glory. dan Tuhan akan menggenapi rancangannya untuk kemuliaannya. When I was in my mother's womb, God planned on me preaching all over the world. Dan sewaktu saya ada di rahim ibu saya, Tuhan merancangkan untuk saya mengabarkan Injil ke seluruh dunia. But it's only when I ran to Jesus and found Him and got covered by the Holy Spirit that I moved into my destiny. Dan hanya jika saya lari kepada Yesus dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka janji itu digenapi. If you run away from Him, Kalau engkau lari daripadanya, it's a cruel, cruel world. dunia ini adalah dunia yang kejam. Satan kills, he steals, he destroys. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. But if you run to Jesus, Tapi kalau engkau lari kepada Tuhan He Yesus, protects, Tuhan Yesus He melindungimu, keeps, He menjagaimu, fulfills, dan menggenapi, and He will cover you dan akan melindungimu. with His righteousness Dengan kebenarannya, and with His power. dengan kuasanya. If you're here today and you say, Dr. Wilson, I feel so vulnerable, so naked. Kalau hari ini kamu ada di tempat ini dan kamu merasa, Dr. Wilson, saya sangat lemah, saya kosong. Not physically, but in your heart you feel unprotected. Bukan secara fisik, tapi dalam hatimu seperti kamu nggak punya tempat perlindungan. You're afraid of God's wrath and you're afraid of what's happening in the world. Kamu takut akan kemarahan Tuhan, kamu takut akan dunia ini. If you'll come to Jesus, you don't have to be afraid. Kamu datang kepada Tuhan, kamu nggak perlu takut. He'll cover you. Tuhan akan melindungimu, He'll forgive you. mengampunimu, He'll let you hide in akan Him. membiarkanmu bersembunyi. If you're here this afternoon and you say, Dr. Wilson, I have not been serving Jesus. Kalau kamu datang sore hari ini dan kamu katakan, Dr. Wilson, saya nggak pernah melayani. The pressure has pulled me away from Him. Tekanan dunia ini membawa saya jauh dari Tuhan. But I want to serve Jesus with all of my heart. Tapi saya ingin dengan sepenuh hati melayani Tuhan Yesus. Today I need to be forgiven of my sin, and today I want to be forgiven of my sin. Hari ini saya ingin diampuni, saya mau minta pengampunan. If that's you, Kalau itu adalah and you dirimu, have not been serving Jesus, but you want to serve Jesus. kamu belum pernah melayani Tuhan Yesus dan You kamu believe mau He has a plan melayani. for your life, and you want to do what He wants you to do. Dan kamu tahu Tuhan punya rencana dan engkau mau melakukan rancangan Tuhan. You haven't been, but you want to. Kamu belum tapi kamu mau. Raise your hand and say, that's me, Dr. Boleh angkat Wilson. tangan dan katakan I itu want aku. Jesus to forgive me today. Aku Just mau Tuhan lift your Yesus hand. mengampuniku hari ini. Only those that want to make this change. Hanya orang yang Lift it high. I mau love you ada guys. perubahan dalam kehidupannya He's got bisa a angkat plan for you. tangannya. He's had it for a long time. But you'll never do God's plan until you surrender to Jesus. Engkau tidak bisa melakukan rancangan Tuhan sampai kamu sendiri menyerahkan dirimu If you just hidupmu. raised your hand and you want to surrender your life to Jesus Christ, Kalau kamu barusan mengangkat tanganmu dan mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. you haven't been serving Him, but you want to start serving Him today. Anda belum pernah melayani tapi Anda mau melayani mulai hari ini. Just those people stand. Hanya orang tadi yang mengangkat tangannya boleh berdiri. Go ahead, Meg. Go ahead. Help them. Boleh berdiri. Tadi anak muda yang Just mengangkat those. tangannya. Yes. Just those people. Yang tadi mengangkat tangannya You've boleh not been berdiri di serving mana. Jesus. Yang ingin But you want melayani to Tuhan serve Yesus. Jesus. Yang mau melayani. come on. Come on. Haleluya. You need forgiveness. You want to be covered.
Now, if you're already serving Jesus, don't stand right now. You can be Kalau seated. engkau sudah melayani, But if engkau you're nggak perlu not berdiri. serving Him and you want to start Tapi serving kalau kamu Him, belum melayani dan kamu rindu melayani, then today's your day. dan inilah harimu. Wow. Am I being clear enough? Yes. I love you guys. Saya mengasihi Anda semua. I came today to tell you, Saya datang hari ini untuk don't mengatakan, run away from Jesus. jangan lari dari Tuhan, Run to Him today. lari kepadanya hari ini. So you that are standing, I want you to lift both hands. You that are standing. Setiap Anda yang Just- berdiri, Just angkat lift your kedua tangan hands like you were tinggi-tinggi. surrendering to someone. Seperti Just Anda berserah. lift your hands. Close your eyes. Tutup mata And I want you to say out loud with me this. dan ikuti doa saya. Jesus, Tuhan Yesus, say it. Jesus, katakan ulangi, Yesus. say it out loud. Jesus, Katakan dengan volume yang kuat, katakan Yesus, I need you. saya membutuhkanmu. I believe you died on the cross Saya percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib so my sins could be forgiven. agar dosaku diampuni. And today, Hari ini I put my trust in you. aku percaya kepadamu. Cover my sin Ampuni dosaku and cover my life. dan lindungi hidupku. Jesus, say it loud. Jesus. Katakan dengan kuat, Tuhan Yesus. I can't hear you. Say it. Jesus. Sampai telinga Anda mendengarkan, katakan Tuhan Yesus. I believe you're alive. Saya percaya kepadamu. And today, Saya percaya Engkau hidup dan hari I ini give you my life. aku berikan hidupku padamu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. 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 Now listen. When you do that, Sewaktu engkau melakukannya, you step into the ring engkau masuk ke dalam arena with a real enemy. dengan musuh sesungguhnya. And you need the oil of the Holy Spirit. Dan engkau butuh minyak urapan You dari Roh Kudus. need God's presence covering your life. Dan engkau butuh hadirat Tuhan memenuhi hidupmu. So I want everyone else to stand. Everybody Dan stand. saya minta jemaat semuanya bisa bangkit berdiri. Tomorrow is Pentecost Sunday, Oh, besok hari Minggu adalah hari pencurahan Roh Kudus. when the whole world is celebrating the coming of the Holy Spirit. Dan seluruh dunia merayakan pencurahan Roh And here Kudus. today, Dan hari ini I believe you can experience Anda sendiri bisa mengalaminya. this power Kuasa itu that has covered my life yang memenuhi hidupku. all of these years. Memenuhi hidupmu juga. I have had some real wrestling matches with the devil. Dan saya ada pertarungan bersama dengan musuh. But it has been God's presence and going back to His presence over and over again that has helped me win the victory. Tapi adalah hadirat Tuhan di mana saya terus kembali ke hadiratnya yang membuat saya menang. I want to pray for you right now. Saya ingin berdoa untuk Anda semua. For you that pray in the Spirit, I want you to pray in the Spirit as we pray. Bagi yang bisa berdoa di dalam roh, mari kita sama-sama And berdoa di I dalam want roh. you to ask God to cover you and to cover your friends with His power. Dan kita akan berdoa untuk Hallelujah. Tuhan memenuhi dirimu dan Let the memenuhi oil of the Holy teman-temanmu. Spirit just cover us. Biarkan Amen. minyak daripada Roh Kudus memenuhi setiap kita And give us victory. dan memberikan kita Now, kemenangan. Father, I pray right now in Jesus' Dan Allah name. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus. I welcome you, Holy Spirit, in my life Mengundang Roh Kudus hadir dalam hidupku and in the lives of every person in this room. dan hidup dari setiap anak muda di ruangan ini. I pray, God, that you would cover us in your presence. Dan Tuhan penuhilah setiap orang dalam hadirat-Mu. Yes, wash us all, forgive our sins, Ampuni dosa-dosa kami break every chain, dan lepaskan setiap but then belenggu. cover us in your presence. Penuhi kami dengan hadirat-Mu So that what you had in mind for us when we were in our mother's womb supaya rancangan-Mu sewaktu kami ada di dalam rahim ibu kami would come to pass dan akan digenapi. and we would fulfill our purpose Dan kita akan memenuhi rancangan Tuhan dalam hidup and kami. live out our destiny. Dan kita akan memenuhi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Satan, you are a liar.
Oh iblis, engkau adalah pendusta. You cannot have these young people. Engkau tidak bisa memiliki anak-anak muda ini. They are surrendering to Jesus. Mereka serahkan hidup mereka dalam tanganmu Yesus. And the power of Jesus Dan kuasa daripada Yesus is going to defeat your plan. dan akan membuatmu menang dalam And rencana the will of Tuhan. God is going to be done in their life. Dan kehendak Tuhan akan terjadi Hallelujah. dalam hidupmu. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. And Amin. amen. Give God Hallelujah. praise in this room today. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saya tergerak, barang siapa yang belum menerima bahasa roh atau bahasa lidah, ini waktunya kita meminta. Gampang kok, simple. Minta saja. Minyak yang baru itu akan Tuhan curahkan. Waktu kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari yang lalu kita rayakan hari Kamis itu, saya nggak tahu Army Augiers datang enggak, ibadah umum, banyak sekali yang menerima baptisan Roh Kudus pertama kali. Kalau ada di sini yang belum berbahasa roh, bisa angkat tangan. Yang belum bisa berbahasa lidah. Oke, yang angkat tangan ini duduk aja. Ya, dibalik sekarang. Yang belum terima bahasa roh, duduk dulu. Saya ajak doa ya, simple kok. Yesus bilang cukup haus, cukup minta, cukup percaya bahwa apa yang dikatakan kitab suci itu berlaku. Maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan, memancar sampai selama-lamanya. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Nanti akan ada satu tanda waktu kita minta. Ketika kita berkata amin, kita semua berbahasa lidah ya. Mereka pasti akan tertular, lidah-lidah api akan ada di atas kepala. Jikalau mulutmu bergetar, belajar berserah. Hal ini gak bisa dipura-pura. Gak bisa diajari, gak ada les-lesannya. Itu karunia, tapi kita bisa minta bersama-sama. Kita bisa beriman bersama-sama. Setelah nanti ikuti saya doa, kita berkata amin. Semua kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh sama-sama. Di Minggu Pentakosta ini, biarkan yang duduk menyusul. Nanti pada waktu kalian sudah berbahasa lidah, yang duduk ini, kalian bisa menyusul berdiri. Waktu kalian sudah dapat, mulutmu sudah bergetar, langsung bangkit berdiri, susul yang lainnya yang sudah berbahasa lidah dari dulu. Bisa ya? Ayo ikuti sama-sama saya berdoa ya. Bilang sama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya haus. saya haus. Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya butuh baptisan Roh Kudus Saya butuh baptisan dengan tanda berbahasa lidah. dengan tanda berbahasa. Saya rindu jadi saksi yang berani. Saya menjadi saksi Saya yang mau berani. bahasa doa. bahasa doa. Saya mau bisa berdoa. Saya mau Berdoa berdoa. syafaat. Berdoa syafaat. Untuk perkara-perkara yang bahkan saya tidak tahu. Untuk perkara-perkara Aku yang mau bahkan ya saya Tuhan tidak baptisan tahu. Roh Kudus Aku itu. mau Tuhan baptisan Aku Roh haus. Kudus. Aku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi, aku haus. Aku percaya. Aku minta dalam nama Yesus. Sekali lagi, aku haus. Aku percaya. Aku minta dalam nama Yesus. Siap yang duduk siap, yang duduk siap, angkat tanganmu dalam nama Yesus. Amin. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Ayo anak-anak ceki, lihat orang-orang yang duduk di sekelilingmu. Yang sudah berbahasa roh dulu. Mulai ulurkan tangan ke situ. Kalau kalian kenal orang itu, tumpangkan tangan dengan sopan. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Berdoa. Roh Kudus akan dicurahkan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada banyak jiwa baru ya Tuhan. Yang masih kosong, yang masih hampa. Ada banyak yang baru bergabung. Sebagai bencana yang masih setengah hampa. Hamba minta Kau isi anak-anak muda kami. Dengan urapan itu Tuhan. Dengan baptisan Roh Kudus itu Tuhan. Yohanes membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Terimalah itu.
akan menyertai orang percaya, mereka akan bicara dalam bahasa baru. Uramagamaya Shanana Matagamaya Maralama. Inalamaya Shanana Maya Se. Iyalayasu Enalaya Shandarara Yodarara Manarara. Inalamaya Shanana Maya Rama. Oh, kami butuh urapan itu, Roh Kudus. Uramagaya Ramaya Shanana Mara. Menjadi anak muda di akhir zaman, kami butuh pengurapan yang baru. Kami butuh urapan itu untuk menjaga kami. Dan kami butuh urapan untuk berdoa, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi yang duduk dengan segenap hati. Imanmu akan menarik turun kuasa ilahi. Uramagamaya Shanana Matagaman. Ini waktunya bukan untuk menonton, ini waktunya untuk mengalami. Terima dalam nama Yesus. Uramagamaya Shanana Yana. Yang barusan menerima bahasa roh untuk pertama kalinya, kalian bisa langsung berdiri. Yang sudah menerimanya bisa berdiri. Oh, saya lihat mulai ada yang berdiri, mulai ada beberapa yang berdiri. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, Jesus is working in this place. Roh Kudus sedang bekerja, tempat ini sedang dicurahkan. Orang agama yang jangan menyerah, yang masih duduk, yang masih belum menerimanya, terus berdoa. Minta. Orang agama yang rama. Inaralabaya shananamaya shananama. Shikabarabadaga yasu, inana yasu, inana. Inamanana yasi, inana yasu, nananana yasi. Inaralabaya shananamaya shananama. Inanamaya baralabaya shananana. Uramagabaya badagabaya so. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamah segenap hati kami. Setiap hati kami, mari kita semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Mengalirlah sekarang, syamalah, setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat ada orang-orang yang sudah berdiri tadi, yang sudah menerima bahasa roh pertama kali, ada juga yang masih duduk. Yang masih duduk, yang belum menerima tadi, jangan kecewa atau putus asa, terus minta ya. Dan ini menjadi catatan buat saya, buat kami untuk mendoakan. Ternyata banyak jiwa baru masuk ke sini, gelasnya masih hampa. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan. Nanti tunggu waktunya. Papa mama kalian di generasi sebelumnya di ibadah umum sudah pada terima. Sekarang anak-anak muda juga akan segera menerimanya di sini atau di cell group, di connect group kita. Atau secara pribadi nanti mengalami. Saya dapatnya dulu waktu di WC lagi. Waktu pulang ke rumah baru dapat di sana. Ternyata didoakan di gereja gak sia-sia. Yang disampaikan oleh Dr. Wilson, kita butuh pengurapan itu di setiap area. Apalagi pengurapan itu berdoa dan menjadi saksi Tuhan. Amin.